أنا لست بناقصة عقل ودين ولا حليفة الشياطين، لست جارية ولا محظية. الهدف من اليوم كنطلقوا بالحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء والمرأة. الهدف منها هو تحسيس العالم، الدول كاملة وكل الناس، رجال ونساء، أطفال، بنات وأولاد، على ظاهرة العنف اللي كيتمارس على النساء. طبعا هذه الحملة كتدوم 16 يوم من 25 نوفمبر ل 10، ولكن هي غير فقط 16 يوم اللي كنكتفوا فيها تحسيس باش نقولوا للعالم كله بانه قضيه العنف هي قضيه خطيره وما تيخصناش نسكتوا عليها. الميساج ديال الحمله هو نستمعوا للنساء المعنفات، لانه كيف ما كتذكروا هذه سنه كان انطلقت حمله نساء ديال ميتو، وهاد الحمله هذه ديال لو تيموانياج، الشهاده ديال النساء المعنفات على العنف اللي كيتمارس عليهم، انتشرت في العالم كله، وانتشرت بطرق مختلفه وباسماء مختلفه، ولكن بنفس الهدف، هو اننا ما يمكنناش باقي نسكتوا على العنف ضد النساء. فهذا هو سميتو لو ميساج ديال هذه السنه. تنقولوا فيه بانه مادام النساء باقيين تيسكتوا على العنف ما يمكن ليناش نقضيو عليه. La lutte contre la violence faite aux femmes, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des femmes et des filles qui doivent être en mesure de dire non, de s'opposer, de parler, de libérer leurs paroles. Mais c'est aussi l'affaire des hommes qui, malheureusement, bien souvent, sont à l'origine de cette violence. Dans un premier temps, les femmes doivent se sentir soutenues. Elles doivent savoir qu'il est possible de parler, que quand elles parlent, elles doivent être crues, que quand elles se tournent vers un partenaire ou vers l'administration ou même vers la police, eh bien leur témoignage sera entendu. Et puis les femmes doivent se mobiliser aussi, les victimes et celles qui sont survivantes aussi de violences doivent se mobiliser pour partager leur expérience et faire en sorte qu'on puisse parler de ce problème, que ce ne soit plus un tabou. الجميع كيقول بأن العنف بالرغم من وجود قانون كيحمي النساء اللي هو حديث ماشي بعيد هذا بزاف، لأن حتى البلدان اللي وضعت ليه مساطر صارمة وضعت ليه إجراءات صارمة باقي مستمر العنف. ولكن اللي أساسي هو أننا نقولوا ملي نوضعوا قانون خصو أولا يكون الوضوح في النص القانوني، ما يكونش قابل للتأويل وما يكونش قابل لأنه شي واحد مرتشي أو محافظ أو يحسروا على هواه. هذه الأولى. ثانيا أنه في المساطير وفي الإجراءات يكون أيضا تشديد في إطار تطبيق العقوبات الزجرية والحمائية، لأن مثلا الزواج ديال أو تزويج القاصرات مدونة الأسرة كتوضع سن الزواج في 18 سنة، ولكن نظرا لأنه كاين استثناء في الفصل 20 و 21 كنلقاو بأن الاستثناء صار قاعدة. لماذا؟ لأن كاين سيادة العقلية المحافظة، كاين تحايل على القانون، كاين إلى آخره. بمعنى علاش هذا الشيء باش نتكلم على الوضوح في القاعدة القانونية أولا أو في النص القانوني، ثم التشديد في المساطر والإجراءات باش يمكن الحماية ديال النساء من العنف. Je crois qu'il faut surtout éviter de généraliser et de suggérer que ce sont les victimes les femmes victimes de violences le sont du fait des hommes. Ça peut être le cas, ça peut ne pas être le cas. Il peut y avoir des femmes victimes de la tradition, de la société, de l'État, des lois, victimes d'autres femmes, victimes d'hommes, effectivement, victimes de leurs conjoints. Donc on voit que la palette des violences faites aux femmes est très variée. Il faut que les réponses prennent en compte cette variété de sources de violence pour donner une protection adéquate aux femmes. C'est important surtout d'éviter de généraliser, de stigmatiser qui que ce soit et plutôt regarder les cas individuels et voir
quelles sont les sources de cette violence, est-ce qu'elle peut être prévenue, et si pas, dans quelle mesure les victimes peuvent être protégées et dans quelle mesure les lois peuvent être mises sur pied pour sanctionner les coupables le cas échéant. C'est ce qu'a fait le Maroc récemment avec la loi qui combat la traite, et c'est une loi qui honore ce pays, qui va pouvoir permettre d'avancer sur ce terrain-là et d'étendre le champ de la protection faite aux femmes, mais pas seulement aux femmes, parce qu'il y a aussi peut y avoir des enfants, des jeunes hommes victimes de traite. 3, 2, 1, 0.